कुमार साहू लखीमपुर मार्केट यूनियन प्रेसिडेंट दायित्व अच्छे। बीजेपी कौन अच्छा बीजेपी वाइस जनरल सेक्रेटरी दायित्व अच्छे युवा मोर्चा। आसंता काली जो घोषणा कर मार्केट यूनियन टोटाल बंद रही कारण कौ प्रकार निष्पत्ति देखो तो आम ये मार्केट एसोसिएशन दीर्घ 5-7 वर्ष है एवं आमर गोटे यूनियन 280-300 दुकान अच्छी मार्केट रे आमे जहाँ भी निष्पत्ति करूँ मार्केट रो समस्त दुकान वाला समस्त सदस्य को लेकिन एक निष्पत्ति करा जायतिला। आपण मानक भी खबर कागज रे भी किछि दिन तले गोटे मासे पूर्व आमे आम लखीमपुर स्थायी आईबी बंगला रे मध्य एक प्रस्तुति बैठक बसथिला एवं सेठी मार्केट रो समस्त सदस्य माने निजर मत रखिथिले जे मासर शेष रविवार आम पई गोटे दिन बंद रखा जाऊ। इफ यू मार्केट रे जेते सब दुकान अच्छी जोड़ा सर हो बड़ बड़ दुकान हो ग्रोसरी दुकान सेठारे लेबर माने जो आम दुकान मन काम करूछंती सेमानक भी आमे छुट्टी दे पारु ना तांकर निजर इच्छा हेतिले तांके व्यक्तिगत छुट्टी नहीं पारुछन किंतु आम तरफ छुट्टी दे पारुनो तो सेमानकर भी अभियोग थिला मार्केट रे जेते सब आमर गोटे गोटे दुकान रे 2-3 लेबर काम करूछंती सौदा पत्र न सेल्समैन हीरो होंडा शोरूम रे हो कि आमर होंडा शोरूम ए सेल्स पिला जो काम करूछंती सेमानकर भी अभियोग थिला एवं मार्केट एसोसिएशन रो ओनर मानकर एवं मार्केट समस्त गोटे अभियोग थिला मासर शेष रविवार आमर बंद करवा मासर शेष रविवार बंद हेले आमे निजर परिवार सहित टाइम समय देवा सहित एवं दुकान रो किसी सौदा पत्र आनिया पे बाहर को जीवा पे समय काढ़ी पारिबा एवं मार्केट गोटे दिन बंद हेले आमे मार्केट बंद करी दुकान रो किसी काम घर परिवार हो कि मेडिकल हो ये सब काम करि परिबा बोली से माने मत प्रकाश करथिले एवं से मत को आमे समस्ते 1/3 मेजोरिटी जतले मिलिले हमकु से निष्पत्ति नेलु जे मार्केट रो मासर शेष रविवार बंद करिया पे निष्पत्ति नेलु। यूनियन रो जदी बाहर अछि ताकु त आमे किछ कहि परिबानी से खोलले खोली पारिबो किन यूनियन बाहर आमे यूनियन भितरे जदी अछु गोटे परिवार भितरे जदी आमे अछु परिवार सहित आमे दुख सुख काली सकाळे कार जदी कोनसे असुविधा पडुछि आमे ताकु सहायता करछाउछु किमा ता पाखरे पहुंची पाउछु जदी से यूनियन रा जदी मिसी पारिबो नै कि यूनियन विरोध रे काम करिवो ज तार व्यक्तिगत कथा से यूनियन आपन तो रजिस्ट्रेटेड बॉडी ताले दुकान बंद करिया पय तो सुनति कि अनुमति नथिबो देखो तो लोकंकर गोटे संघ होउछि समस्तंकर जने इंडिविजुअल आमे जदी दुकान करिबा एवं संघ ए होछि दुई प्रकार डिफरेंस थाए संघ माध्यम रे जहा डिसाइड करा जाय सेटा आमे करि पारिबा इंडिविजुअल तो जदि एटा मार्केट यूनियन न थांता ताले एटा करि पार न थांतो जे जटा खोली पार थांता किछि असुविधा न थांता जेहेतु संघ अछि संघर 280 दुकान भाई माने एवं 300-400 लोक जो दुकान रो कर्म माने जो हेल्पर हो लेबर सेंटर जो दुकान मनकर काम करछ से मनकर अभियोग थिला ए अभियोग को नै कि आमे निष्पत्ति नै छु। कृष्ण चंद्र खरा मना अच्छा मो दुकान खोले तो कोन करबी लोक हरान हेले आका हेले लोकन को हरान कहली परा दुकान जदी बंद होउची लोक हरान हेले मु दाई नुय मार्केट यूनियन तरफ जो बंद डागरा दिया ता पई मो बंद करबी होय तो आपण माने कहबे बंद करबी नहीं तो कौन अच्छी लोकर असुविधा सुविधा हुए तो मु करबी तुम निज इच्छा रे बंद करूछो ना कोन एटा तुमर इच्छा अछि ना नहीं तुम करछो इच्छा अछि बंद करबा पे इच्छा अछि किंतु कौन अच्छी लोक हरान हरकत हुए ता पई सहायता करबा पे बहुत अच्छा ये मने कर गोट कोरापुट की जयपुर जणे आथियो तार गाड़ी पंक्चर हे जिवो से केमदी करबो कोड जिवा निश्चय मु सहायता करबी तुम जणे सहायता करले हो कि सब दिन पे सहायता करबार अछि ना केमदी करबो सब दिन पे केमती करबो गोट दिन पे जणे हरान होतबो गोट दिन पे ही हबो पांचर हेइतबो गोट दिन पे हबो सब दिन पे को हिसाब रे मु सहायता करबी बंद का ठीक कथा हां ठीक ठीक बंद तो ठीक काली की दुकान बंद पे जो सुना होछि कोन है एटा मासको थरे रविवार दिन बंद करा पे निष्पत्ति नै छी मार्केट तरफरो अच्छा कोन निष्पत्ति केमदी ग्रहण करछ केमदी कोन मार्केट यूनियन समस्त सदस्य जदि हां कहबे आमे मानिबा बाध्य ने यूनियन तो अछि ठीक अछि ए कामटा को ए जो छोटिया गां रे एटा ग्रहण कथा की सेटा मार्केट यूनियन को धरि चलिबा पड़ियो ना आमे ग्रहण करछु हमर व्यवसाय को धरि चले नै आ यूनियन कागु नै करतो तुमको नै यूनियन ना कागु नै यूनियन हां कागु हमको नै करतो तुम कुछ कहिछ ना नै माने बंद कले ठीक हबो कि फुल हबो
ସେଇଠି ଆଇବି କମିଟିର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ସହମତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ତ? ହଁ ଆମେ ସହମତି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେଠି ସବୁ ଲୋକ ହଁ କହିଲେ ସେଠି ତମର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଆପଣ ଖୋଲିବେ? ହଁ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲି ପାରିବେ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ତମର କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି? ଫଳ ଦୋକାନ କେମିତି କରିବ? ନେକ୍ସଟ ଟାଇର ଗୋଟେ ପାମ୍ପଚର ହବ କାର ଦୋକାନ କେମିତି ହବ? ଅନଲି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବେ ଆଉ ଫଳ ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାଲି ଧରିକି ବସିବ? ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ବାଧ୍ୟ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କାଲି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କଣ କରିବେ? 5 ଲୋକ ଯୋଉ ଟାଇପର କହିବେ କି ସେ ଟାଇପର କରିବୁ ଆଉ। କୋଉ ଟାଇପର? ବନ୍ଦ କରିବାଟା। ତମର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କି ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଏମିତି ୟୁନିୟନ କହୁଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ କରୁଛ? ନାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ରୋଜଗାର ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେ ରବିବାର ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା କଣ? ସେମିତି କେମିତି ହବ? এটা লক্ষ্মীপুর মার্কেট গোটে ছোট মার্কেটটা বজারটা এটি লোক শাগ মাছ বিক্রি মধ্যে চলুଛନ୍ତି এবং সকালে উঠলে দোকান ন খোলে লোকমানଙ୍କର জীবন জীবিকার ବି বাধাপ্রাপ্ত হবে ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। এটা କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘର ସୁବିଧା ହେବ ତତ୍ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହାରରୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ଗାଡି ଫାଡି ପଞ୍ଚର ହେଉଥିବ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଚା ପାନ ବି ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଏଟା ଘର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଟା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଏଟା କାହାର ଡିସିସନ ରେ ମାର୍କେଟ ୟୁନିୟନ କିମ୍ବା ଏ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମାର୍କେଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ ରହିବେ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ এটা ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଗାଡି ଘୋଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୋକାନୀ ଫଳ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ବାଲା ଏଠି ହୋଟେଲ ଚାଲିଛି ଏଠି 4ଟା 5ଟା ବସ୍ ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ ଖାଇବାର ପ୍ରିପାରେସନ ନ କଲେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବେ କାରଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବା ବି ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ବି ଚାହୁଁନାହିଁ ଲୋକ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କ'ଣ ପଞ୍ଚର ଦୋକାନ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେଡ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିଫିନ ଫିଫିନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେବେ ମାର୍କେଟ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମାର୍କେଟ ୟୁନିୟନ ଟୋଟାଲ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ এইটাକୁ ଗୋଟେ ଓଳି ବି ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଓଳି ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି